সংকট মোচনকে বানায় নাও তো সবাই সংকট দূর। যদি সনাতন ধর্মের হবে, যদি হিন্দু হবে তো সবাই তালি বাজাবো। তালিটা করে বাজাও যেন আশেপাশে গ্রাম পর্যন্ত যায়, সংকট মোচনের চরম পর্যন্ত যায়। কি বলে বাজাবো? राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं मौज मस्ती में रहते हैं। ताली बजाना यदि संकट मोचन के बनावे, एक तो ताली बजाओ। राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं मस्ती में আর যে যে তালি নাই বাজাছো তার কিন্তু কপালে অনেক দুঃখ আছে। যদি হনুমানের নামে তালি না বাজে তুমি সনাতন ধর্মের ফায়দা নেই। যদি রাম নামের তালি না বাজে তুমি আপনি কাজে একটু তালি বাজাও। রাম নাম जिसे कहते हैं जिसे कहते हैं